In action guys. Kuya, nasan tayo? Nasan ako? Kay Andy Girl po tayo. Ayan, Andy Girl pala ma'am. Sabi Kiki Andy Girl daw. Ito na, lakas ng ano ah. Ayan. With of course my BFF CC Carla. Ano yung nasa harap mo? Ano yan? Oh my God. Octopus. And then of course, tempura. Oh my God, my shells. Pingi ako netong isa. Yan. Ito for me. Yan. Ito yung wasabi mo, nak. Oh. Ito lang tayo lettuce. Sashimi. Perfect, my God! Alam ko nung unahin ko ka. California Maki, ayan. Sisi, ano to? Wagyu. Wagmi? Uy, wagmi! Sarap yan. Ganda mo, Sisi ko. Wagyu tayo, guys. Wagyu, oh. Wagyu daw, wagmi. Perfect. Sarap. And of course, meron rin shell. Ayan. Yung shell nila. Kasi yung talaba sisi na favorite mo. Kain tayo.